माय नेम इज़ जय जुनेजा, आई एम फ्रॉम बिलासपुर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मार्च 2018 में, जब मैं और मेरी फ्रेंड निशा, अब वो मेरी वाइफ है, जब मैं और मेरी फ्रेंड निशा एक गर्मी में हम घूम रहे थे बिलासपुर में, तो हमको समझ में आया कि मतलब स्ट्रीट में शेक्स की कमी है। तो हमारे माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ना हम शेक्स चालू करें स्ट्रीट में। तो हमारा छत्तीसगढ़ में टोटल 4 आउटलेट हो गए हैं, 2 बिलासपुर में, एक रायपुर में, ये हमारा चौथा है। अच्छा। मैंने आइस डाली 3 क्यूब्स और उसके बाद ये मैं क्रश डाल रहा हूँ। ये बेरी का क्रश है। उसके बाद अपन इसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद अपन इस पे टॉपिंग करेंगे। ये व्हिप क्रीम है। उसे पिघल लिया। ऊपर से इसी का क्रश। ये बेरी है। हाँ, ये बेरी है। ओके ना, ये कंप्लीट। हाँ, एक शेक कंप्लीट हो गया। दूध है ना, ये क्या है भैया? वो हमारा सीक्रेट है। सीक्रेट है। बोलते क्या है तो उसको? बेस जो मेन एक्चुअली वो आइसक्रीम और मिल्क का ब्लेंड है। अच्छा। तो सामने जाएंगे पहले मतलब इसमें बेरी एक चाहिए। नहीं, ब्लैक करेंगे। चिल्ली वाले और भी टॉपिंग होती है। चॉकलेट्स में अलग अलग टॉपिंग होती है, मतलब उसमें चॉकलेट राइस जलती है। इसमें हम क्रश ही डालते हैं ऊपर से इसका।
हमारी लोकेशन है ये सिविक सेंटर SBI ई कॉर्नर के बाजू में। ओके, थैंक यू।